રામ રામ ને સીતારામ બધાય ડાયરાને। તો સવારના વાગ્યા છે 8:30 અને આપણે ગુવારમાં પાણી ચાલુ કર્યું છે આજે। તો એક ક્યારો પાયો છે, બીજામાં આવે છે, એટલી વારડીમાં વારી છે અહીં। તો 2-3 કલાક જેવું થાય। તો ચાલો મંડીએ વારવા। હાલો તો એટલી વારડીનું પૂરું થઈ ગયું છે। તો છેલ્લી પટ્ટીમાં જાય છે અને હવે કરીએ માંથી ચાલુ આ વારડીમાં। તો ખાલી ગુવાર પાવાનો है, मकाई अत्यारे पावानी नहीं। तो चलो माछली वारडी में जाइए અને કરીએ ત્યાંથી ચાલુ। हालो तो કરી દીધું है माछली वारडी में पानी चालू। तो 6-7 क्यारा जेवुं छे, कलाक जेवुं थाशे तो पी जाए। अने भेगी दवा पाई छे, टाकी बधुं छे, गाड़ी लेवा छे अहींया। तो आ दवा पाई से जो तो टाँकी में नाखी पाता जाए से भेगी। तो चलो फटाफट पाई दई अने पछी पाछुं काल धाणा मांथी हतुं त्याथी चालू कर्युं। ओली बाजू त्राहिया पाया था, त्याथी लांबा केरा पावाना बाकी है। तो त्याथी चालू कर्युं, पछी पहेला आटलुं पाई लई। हालो तो गुवार पी गयो है, छेल्ली पटड़ी में जाए हवे पानी। तो चलो पाछा हता त्यां वीया जई धाणा में, बधो लबासो भर लई अहींथी अने पूगीए सीधा हवे धाणा में पाणी वारवा। काले बाकी रही गयुं तो त्याथी चालू करीए। हालो तो आवी गयुं छे पाणी अने करी दीधुं छे आ बाजू चालू। काल बाकी हतुं त्याथी अने 2 में मळावी दीधुं है। तो चलो बपोरा करी आवी। 2 क्यारा भराई तो था पछी मंडीए वारवा। अहींया है थोड़ा क्यारा, आटलुं है पावानुं अने पछी वहां जवा देहूं सब स्टेशन वाळा पट्टामां। हालो तो बपोरा करीने आवता रह्या छे अने पाणी અહીંથી चालू थई गयुं है। 1 क्यारो पी गयो है, बीजामां जाय छे अने हवे 4 क्यारा है, 4-5 अने वागी गया छे 3:30। तो हवे एकादो 2 क्यारा पीए तो ત્યાં लाइट वही जाए। तो चलो लाइट जाए तो सुधी पानी वार लई। हालो तो लाइट वही गई है अने 3 क्यारा बाकी रही गया है अहींया। तो चलो जाइए हवे मोटर ऑटोमेटिक में काढता आवी 2 मोटरू अने काले पाछुं અહીંથી चालू कर्युं पाणी वारवानुं। अने कलेजी जो मस्तीनी आयरू थई गयुं है, ચોખ્ખું एकदम देखाय छे। तो चलो जराक जोई। तो जो आवी आयरू थी गयुं है ચોખ્ખું सणक जेव्युं। तो चलो जई वोयडी अने मोटर ऑटोमेटिक में काढता आवी। काले पाछुं અહીંથી चालू कर्युं 3 क्यारा है अने पछी ओલું पाछुं सब स्टेशन वाळो पट्टो। हालो तो આપણું પાણી હાલતું હતું, કાલે ત્યાંથી ચાલુ કર્યું અને અત્યારે થઈ ગયું છે અંધારું। જો થોડું હવે દેખાય એવું રહ્યું છે બધું। તો ચાલો આજનો બ્લોગ કરીએ આપણે અહીંયા હવે સમાપ્ત। ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરી દેજો અને ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। મળીએ કાલે નવા બ્લોગમાં। બાય બાય।